अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 15 जून की सुबह के टाइम इस्लामाबाद के पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर के 2 बेटों ने अपनी ही माँ को गोली मारी और कत्ल कर डाला और फिर दोनों बेटे घर से फरार हो गए। इनिशियल स्टेज पर पुलिस को ये लग रहा था कि कातिल शौहर ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्लैरिटी, तफ्तीश और मालूमात के बाद ये पता चला कि कातिल दोनों बेटे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटों ने माँ को कत्ल कर दिया, क्या वजह हो सकती है? तो वो रंजिश, वो पॉइंट, वो बात क्या है कि नफरत इस हद तक आ चुकी थी। अगर शौहर का किरदार इस में है तो कितना है, ये मैं आपको बताऊंगी इसी व्लॉग में। इस्लामाबाद में ये वाकया पेश आया है। गौरी टाउन है और फेज 7 का एरिया है। तारिक महमूद घर के सरबराह हैं, सब इंस्पेक्टर रहे सारी जिंदगी पुलिस डिपार्टमेंट में और रिटायर हो चुके। तारिक की 2 शादियां थी। पहली बीवी में से 2 बेटे थे, एक का नाम उमैर और एक का नाम अम्मार। इस टाइम अम्मार 22 साल का हो चुका है और उमैर 24 साल का। ये दोनों बेटे अपनी सौतेली माँ के पास रह रहे थे और उन्होंने ही पाला पोसा। तारिक की दूसरी बीवी का नाम इशरत है और इशरत में से तारिक के 3 बच्चे हैं, यानी कुल 5 बच्चे हो गए। पिछले 20 साल से ये दोनों अपनी दूसरी माँ के पास यानी सौतेली माँ के पास रह रहे थे और बड़े अच्छे से, मोहब्बत से, प्यार से उसने इनको पाला पोसा, टाइम दिया। अब सारी जिम्मेदारी तो माँ वाली निभाई, लेकिन एक टैग तो था कि सौतेली माँ है। अब शुरुआत से ही ये जो दोनों बेटे हैं, इन दोनों बेटों के दिल में इसके लिए जगह नहीं थी। रंजिश, फासले, दराड़ें, नफरत, शराकतदारी ये अंदर रचा हुआ था और इस वजह से अब चूंकि यंग हो गए थे तो बात बात पे झगड़ा होता था और ये मसला इतने ज्यादा थे, ये मसाइल के तारिक होता था ड्यूटी पे, कॉल आ रही है जी घर तमाशा लग गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। रात को ड्यूटी करके घर गया तो पता लगा घर पे ये हो गया, वो हो गया, तमाशे तमाशे तमाशे। अब आके ये दोनों बाप से ये डिमांड करने लगे थे कि विरासत में से हमारा जो बनता है भाई हमारे हाथ में दो। सौतेली माँ ने इस पर खड़े होके कहा, तुम लोग बेशर्म हो चुके हो कि बाप के सामने अकड़ के विरासत मांगते हो। तुम्हें उसने पाला पोसा रखा, तरबियत की, पैसा लगाया, अब कमाओ और बनाओ जदादें, विरासतें, तुम्हें पता चले कि पैसा किसे कहते हैं। माँ को जवाब क्या दिया इन बेटों, चुप करो, तुम्हारा क्या काम है बाप बेटों के दरमियान बोलने का? हम जाने, हमारा बाप जाने, तुम तो हो ही सौतेली, सौतेलों वाले ही काम करोगी, सारी जिंदगी तुमने यही कुछ किया। अब तुम ये चाहती हो कि सारा कुछ समेट के हड़प कर लो, इसीलिए तो तुम बेचना नहीं चाहती। असल मसला ये है, हम जानते हैं तुम्हें, पहले बच्चे थे हमें पता नहीं था, अब हमें पता है। तारिक साहब ने कहा कि देखो बदतमीजी मत करो माँ के आगे, तुम लोग बहुत ज्यादा बेलगाम हो चुके। इस पर आके यकीन आ चुका था बेटों को कि जब तक ये औरत जिंदा है ये विरासत पर सांप बन के बैठी है, यूं फन फैलाए, ये नहीं बिकने देगी, नहीं मिलने देगी, लिहाजा इसको मारना बहुत जरूरी है। तारिक चूंकि रिटायर्ड था और घर पर रहता था सारा दिन, 15 जून को सुबह के टाइम इनका फिर से झगड़ा शुरू हुआ। इस दफा जो झगड़ा हुआ उसमें कमबख्ती सिर्फ बेटों की आई। चूंकि जब भी कोई बात होती तारिक बीवी को भी डांटता, बेटों को भी डांटता, एक न्यूट्रल अपना कैरेक्टर रखता, लेकिन इस दफा बीवी को उसने कुछ नहीं कहा, उसने बेटों को कहा तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं बंटवारा नहीं करूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। फिर बेटों को मारा भी, जलील भी किया और बहुत धुतकारा। बेटों के दिल में नफरत माँ के लिए थी और बढ़ गई। क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो है ना औरत पंप करती है, देखो हमारे बाप को हमारे खिलाफ कर दिया, बागी हो गए। और फिर दोनों ने पिस्टल ली, अपनी माँ को मारी और बाप के सामने मारी, खुद दोनों भाग गए। तारिक भागा बेगम की तरफ, पानी शानी उसको पिलाया, पूछा, 15 पे कॉल की। जब तक 15 यानी नफरी पहुंची तब तक ये उसके हाथों में दम दे चुकी थी। मुतलका थाना लगता है थाना कुराल। नफरी ने इसको तहवील में लेकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया ताकि इसका पोस्टमार्टम करवाएं और मकतूला के घर पर इतला कर दी। मकतूला के घर से आ गया इसका सगा भाई और भाई को सब कुछ बताया तो वो फूट फूट कर रोया। पुलिस ने शुरू की इन्वेस्टिगेशन, मालूमात लेना, मोहल्ले वालों से पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है। मोहल्ले वालों ने बताया कि इनके घर में तो झगड़ा खत्म ही कभी नहीं हुआ, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा, और झगड़ा इसके बेटे ही करते थे, बदतमीजी करते थे अपनी माँ से। फिर पूछा भाई से कि तुम्हारा जो बहनोई है ठीक रहता था?
اس نے بھی یہی کہا کہ ہاں وہ بالکل ٹھیک رہتا تھا، جھگڑے ہمیشہ بیٹوں کی وجہ سے ہوتے تھے. تو یہ چیز کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی سامنے کہ ہاں بیٹے ہی قاتل ہیں. سب کی اسٹیٹمنٹ سیم تھی. ایکچولی بیسس پر سٹارٹنگ میں پولیس یہ سمجھی کہ اس نے خود کیا اور بیٹوں کے اوپر ڈال رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا. کلیئرٹی کے ساتھ جب پتا چلا تو پھر اس پر ایک پرچہ درج کیا گیا تھانہ کورال میں، جس کا مدعی بنا سکا بھائی. ان دونوں بیٹوں پر پولیس نے ریڈز شروع کی. اب جب ریڈز پولیس نے شروع کی تو پھر ریڈز رہیں ناکام اور بیٹے گرفتار نہ ہو سکے. البتہ اس کیس میں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے تمام لوگوں کو. لیکن اس سے پہلے میں سبق کی طرف آؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریڈز ہوتی رہیں لیکن ابھی تک دونوں کے دونوں ملزمان قاتل بیٹے گرفتار نہیں ہو سکے. یہ وقوعہ اسلام آباد کا ہے، کسی گاؤں کا نہیں ہے، اور اسلام آباد کیپٹل ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے بڑا پرفیکٹ سٹی ہے، جس میں رولز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، جس میں تمام جو حساس ہمارے آفیسز ہیں، دفاتر ہیں موجود ہیں، تو وہاں رولز بہت دھیان کے ساتھ مینیج کیے جاتے ہیں. اب وہیں پر یہ قتل ہوا ہے اور وہیں پر معاملہ ہونے کے بعد درج بھی ہوا، اور لیکن بیٹے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے اسلام آباد پر. میسج میرا یہی ہے آپ تمام لوگوں سے کہ دیکھیں، دنیا نہ پرفیکٹ جگہ ہے، نہ پرفیکٹ ہوگی، نہ ہوئی کبھی ماضی میں، نہ مستقبل میں. رشتوں کا تقدس ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. جہاں رشتوں کا تقدس پامال ہو جائے، جہاں آنکھوں سے شرم نکل جائے، جہاں بے شرمی کر کے دلیری آ جائے، جہاں ناجائز ڈیمانڈ کو پورا کروانے کے لیے اولاد اکڑنے لگے، تو وہیں پر ڈے فرسٹ پر لگام ڈال لینی بہت اچھی ہوتی ہے. جہاں لگام نہیں ڈالی جاتی وہاں بے لگام گھوڑے کہیں بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں، گھس جاتے ہیں، مار دیتے ہیں. بہت کچھ ایسے بہت سے کیسز میں نے پہلے بھی دیکھے کہ اولاد قاتل ہو جاتی ہے، ماں کی بھی باپ کی بھی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو گھر ہے اس میں جو کمبختی آئی وہ آئی جائیداد سے. ہر کے پیچھے کوئی عورت ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، معاملات ہیں. نکاح، بیوی، اولاد، اس سے اچھا رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، جو بڑے اچھے سے اس عورت نے نبھایا، اور آدمی نے بھی نبھایا، آدمی کا بھی قصور نہیں ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اگر ٹائملی بیٹوں کو بیٹوں کا حصہ دے دیا جاتا اور سیپریٹ کر دیا جاتا تو شاید یہ دن نہ طارق دیکھتا، نہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر بیٹھ کے سبق دے رہی ہوتی. جہاں آپ کسی کے حق کو سنپ کریں گے، وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، ماں ہے، تو وہاں مسائل شروع ہوں گے. پھر جس کی جتنی پاور ہوگی وہ کر لے گا. کبھی بھی حق کو سنب نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیں وہی گھر جنت ہوتا ہے. ڈاج، یہاں سے انسان اپنی کم بختی کا آغاز کرتا ہے. ظرف والے لوگ سہ جاتے ہیں، بغیر ظرف والے لوگ نہیں سہتے. تھینک یو.